हेलो गाइस जय जगन्नाथ आज नुआ ब्लॉग देखो तो आज सका उठे मत कौन कर कौन चलছে देखो देखो सासु उठी सका सुदर्शा बदरे पूजार पूरा भिजी मत उठी खाईदे भी देना पूजा सरू खाइबू मोर गला दिन 8टा है मुझे 6टा उठी बुलूची एपट सेपट हो पूजा कर पूजा सैने खाईदे देवे ये व्यक्ति जन तार नड़िया काटुंट कहीदेनी कौन से तार कौन कर देखो तार किसी कही पारे कहूँ लगा के घर माग देख केमी सजें आम घर देख सका उठी फूल कटाई घर आगुरी देखो एटा मो घर पूजा पूरा बिजी ये मो गाड़ी देख एटा आम घर ब्लॉग रे मुझे देखे ना टोटाल गोटे ब्लॉग करी आम घर आपण मैंने देखिए बादाम 50 खंडे पकईनी चीनी 250 खंडे देनी देखिए झाई मरा हो मंडा पिठा खड़ी हम मंडा पिठा हम मंडा पिठा खड़ी करके भोग लगा भोग लगा महालक्ष्मी प्रसाद हम तैयारी हम प्रस्तुत हो गला ओल्लैदवा ओल्लै कड़े पानी बसईदवा पूजा सरगला प्रसाद क्या हो खाई आस बो पुण्य बस बापा खाऊ सब प्रसाद खायार बिजी मुझे बसीगली प्रसाद खाई बाहर देखु आमर आज कौन बना हो बोटी कौन बनाऊ देख कौन बनइबू आज मैदार कला जीरा पड़ी टुकड़ा बेंगलुरु नाती तार निमी खाइब तार मन अच्छे निमी खाया माँ मत निमी कर आठसा पिठा देमी ये देमी आ चना आकड़ा पत्राजीपुर चना आकड़ा आनी पत्राजीपुर मेलन जाइला बोलते चना आकड़ा आनी रखी बेंगलोर जीव बुट अच्छी बादाम अच्छी
ତା ସହ ଛତୁଆ କରିକି ଦବ ସେ ଖାଇବ ଖାଇବ ମୋର ଯେତେବେଳେ ରାତି ଆଉ ସରେକେ ଜାଳିବ ବତି ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି ଗଲା ମୋର ତ କ'ଣ କରିବା ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ ମନ କହୁଛି ଟିକେ କରିକି ଦେଇତେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆସିଗଲା ଟଣ ଟଣ ନିମିକ इसकी माँ का भोला चेहरा। ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଆମ ନିମିକି ରେସିପି ଆଜି ଗୋଟେ ବନା ହଉଛି ବ୍ଲଗରେ ନିମିକି ହବ ଆରସା ପିଠା ହବ ସବୁ ବସିକି ଖାଇମୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିମିକି ବେଲି ବେଲି ଥକି ପଇଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲି ଗୁଟା ନିମିକି ବେଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଲି ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲା ସେଠି ନିମିକି ବେଲା ଚାଲିଲା ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ନିମିକି ହେଇଗଲା ନିମିକି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ମତେ ଡାକିବ ବାହାରିଆ ଯାହା ନିମିକି ବନା ହବ ନିମିକି ବନେଇକି ଆସି ହେଇଗଲା ନିମିକି ମୋବାଇଲ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ନିମିକି ବେଲିଆ ଲୋକ ମୋର କଞ୍ଚା ଖାଇ ନା କଞ୍ଚା ଖାଇ ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ପକେଇବି ବେଲି फाइनल देखो गरम गरम निमिकी ହେଇଗଲା ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଅଛି ବାକି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମିକି ସାଇଜଟା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ପଠେଇଦେମି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଖାଇବା ତା ଖାଇବେ ନିମିକିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଖଣ୍ଡେ ଖାବୁ ନା ନା ଖଣ୍ଡେ ନିମିକି ନେ ପାନ ଖାଇଥିବ ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ପାନ ଖାଇଥିଲୁ ମନେ ନେ ଖଣ୍ଡେ ନେ ବଢିଆ ଭାଙ୍ଗି ହଉଛି ଚୁଟିରେ ହେଇଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଯଦି ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କର ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଅ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେକ୍ କେୟାର।